وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وإذ قلتم يا موسى لن نصبر फिर से وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ फिर से فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها रब्बक रब्बक पढ़ सकते हैं नहीं तुम बितुल ता पे क्या है फिर से पढ़ें फदउ लना मिन बक़लिहा वक़िस्साइहा वफ़ूमिहा वअदसिहा वबसलिहा मिन बक़लिहा वक़िस्साइहा वफ़ूमिहा वअदसिहा वबसलिहा वअदसिहा फिर से आगे फिर से मिन बक़लिहा से फिर से पढ़ेंगे और ज़ेर को और बारीक करें قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير फिर से पढ़ें लेकिन जबर को लंबा नहीं खींचे क़ाला फिर से اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم मिस्रन पढ़ सकते हैं मिस्रन मिस्रन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा साद को हिलाए नहीं मिस्रन اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ما سألتم फिर से اهبطوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة عليهم الذلة والمسكنة عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله बाऊ इसको बाऊ नहीं पढ़ेंगे ठीक है हमजा के आगे वाव है ठीक है وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله फिर से पढ़ें وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله फिर से पढ़ें एक एक हर्फ को वाज़े करके وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم
ذلك بأنهم ذلك नहीं पढ़ेंगे ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق نبيين फिर से ويقتلون फिर से ذلك ويقتلون النبيين بغير الحق بغير ज़ेर को और बारीक करें بغير الحق حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون